नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक आपण मानकु स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नया वीडियो रे। तो दर्शक बंधु सुभद्रा योजना को नहीं बहुत बड़ खुशी खबर आसी। तो आज्ञा देखंतु सेप्टेम्बर 17 तारिख रु सुभद्रा योजना नुआ एक रूप रे बाकी रहिले जेतिकी माँ भौणी मैंने आमर सुभद्रा योजना वंचित अच्छी से खुशी खबर अच्छी। तो आज्ञा देखंतु खोलिला अभियोगर पोर्टाल। तो आपण मैंने अभियोग करें अभियोग करने सत्वे आपण मानकर वेरिफिकेशन टी केते दिन हबो एवं आपण मानकु केबे ऐड करा जिवो आपण मानक स्टेटस रे परिवर्तन केबे देखिबा को मिलिबो एवं ता सहित आपण माने केउ कारणरू सुभद्रा योजना वंचित अच्छी से सबुर आज्ञा अपडेट आपण माने एई वीडियो रु पाई परिबे। तो आसंतु वीडियोटी को आम ए स्टार्ट करिबा। तो गोटे छोटिया अनुरोध जदि आपण माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपण मान को अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबे कि ऑल ऊपर सेट कर दिंतु कहीं जितेबले भी आज्ञा सुभद्रा योजनार अपडेट आसो प्रथम करी आपण माने आम चैनल रु आज्ञा पाई परिबे। यही न्यूज़ टी आम पाखक पाखापाखि एठी देखंतु आज्ञा 15 सेप्टेम्बर 13:51। तो आज्ञा 1.5 घंटा हम ये न्यूज़ टी आम पाखे आसी पहुँची। तो देखो आज्ञा सर्वप्रथम आम आपण मान सागर सेयार करुँ। तो बेसिकाली आज्ञा जो माँ मैंने भौणी मैंने आमर सुभद्रा योजना वंचित अच्छा समस्त आज्ञा खुशी खबर आसी जाइए। सुभद्रा योजना भी आज्ञा नुआ रूप से नुआ रंगरे। तो आज्ञा देखंतु सुभद्रा रे बाद पड़ती 2 लाख रु अधिक हिताधिकारी खोलिला सुभद्रा अभियोग पोर्टाल। तो आज्ञा आपण मैंने जदि सुभद्रा योजनार किस्ती पाई ना तो आपण मैंने आज्ञा एवं सुभद्रा योजना अभियोग करें। तो देखो आज्ञा अभियोग आपण मैंने कौ फोटोटी देवे ना आपण मानकर जो स्टाटस स्क्रीनशॉट मारिदेवे। तो स्क्रीनशॉट रे पूरा पूरी स्पष्ट भाव में अच्छी आपण मैंने केतोटी किस्ती पाई एवं केते नंबर किस्ती आपण मैंने वंचित अच्छी। तो देखो आज्ञा खोलिला सुभद्रा अभियोग पोर्टाल बाद पड़ता हिताधिकारी माने पोर्टाल रे अभियोग करी आउ थे योजना रे सामिल होगापाई आवेदन करें। सुभद्रा पोर्टाल माध्यम अभियोग कले तुरंत समाधान हेबो। तो आज्ञा देखंतु आपण माने जदि सुभद्रा योजना वंचित अच्छी तो आपण माने जदि सुभद्रा योजना अभियोग करुचंती तो आज्ञा आपण मानकर 15 दिन भितर जाकि वेरिफिकेशन हो एवं जदि आपण माने अयोग्य हिताधिकारी होइतिबे तो आपण मानकर स्टेटस रे केउ कारणरू आपण माने वंचित रहउचंती तार भी मध्य कारण दर्शा जिवो। तो ये देखते आज्ञा वर्तमान 2,85,000 हिताधिकारी सुभद्रा योजनार लाभ पाइबारु बाद पड़ती। आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख रे हेबो सुभद्रा योजना 1 वर्ष पूरण। तो आज्ञा देखंतु आसंता जो सेप्टेम्बर मास 17 तारिख रे मु आपण मानकु टिके पूर्वरु कहितली जे सुभद्रा नुआ रंगर एवं नुआ रूप रे जाके सेप्टेम्बर 17 तारिख रे हेबो सुभद्रा योजना को 1 वर्ष पूरण। तो से भली एठी देखंतु 1 वर्ष पूर्ण अवसर रे 348 सुभद्रा सीडीपीओ यूनिट रे धन्यवाद मोदी कार्यक्रम आरंभ हेबो। यह कार्यक्रम अक्टोबर 15 तारिख जाए चलो। तो आज्ञा की कार्यक्रमटी आरंभ हम ना धन्यवाद मोदी कार्यक्रम आरंभ हम तार शुभारंभ आज्ञा केबे हम ना ये आज्ञा देखंतु सेप्टेम्बर 17 तारिख रे जहाँकि शुभारंभ हम एवं तार चलो केते पर्यंत ना सेप्टेम्बर 17 रु आज्ञा अक्टोबर 15 तारिख पर्यंत ये धन्यवाद मोदी कार्यक्रम चलो। तो आज्ञा देखंतु आपण मानकर जहाँ जहाँ सब अभियोग अच्छी तो आपण माने दाखल करि पारंती। देखंतु आज्ञा प्रतिटी अंगनवाड़ी केन्द्र रे भी यही कार्यक्रम चलो। तो आज्ञा आपण माने जानि परिले जे धन्यवाद मोदी कार्यक्रम शुभारंभ हम सेप्टेम्बर 17 तारिख रु 15 अक्टोबर पर्यंत एवं समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र रे जहाँकि यार कार्यक्रमटी चालू रहिबो। सुभद्रा अभियोग पोर्टाल जरिया रे हिताधिकारी विभाग सहित जोगाजोग करिपारिबे। सेमानक समस्त अभियोगर जवाब रखिबो विभाग। सुभद्रा योजना नहीं लोक अनेक अभियोग करुथिले भी यार उत्तर पाई पारु नथिले। एबे सबु अभियोग उत्तर रखिबे विभागीय अधिकारी। लोकंक अभियोग गुड़िक ब्लॉक कमिटी जांच करिबो एवं परे जिला स्तर को जांच पाई जीवो। तो आज्ञा देखंतु प्रथम आपण मानकर अभियोग कोठी ना ब्लॉक कमिटी जांच करिवो परे जिला स्तर को जाके आपण मानकर जांच पाई जीवो। जिला कमिटी हिताधिकारी को नहीं निष्पत्ति नेबे यार स्टेटस बा तथ्य पोर्टाल रे उपलब्ध रहिबो। तो आज्ञा देखंतु आपण मानकर जेतेबेले अभियोग करुचंती तो आपण मानकर जो वेरिफिकेशन टी हबो वेरिफिकेशन पर आपण मानकर जाके स्टेटस टी पोर्टाल रे उपलब्ध हेबो। तो आज्ञा देखंतु
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ହିତାଧିକାରୀ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ କ'ଣ, ଆଗକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏଠି ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ତଥ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ହିତାଧିକାରୀ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ କ'ଣ? ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କାରଣ କ'ଣ? ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତ ଆଜ୍ଞା ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ତ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାରଣବଶତଃ ଆପଣମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ସେସବୁର ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରୁ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରାରେ 1,09,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ 2,85,000 ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 17 ତାରିଖରେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆଜ୍ଞା ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ବି ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବେ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଇକି କାରଣବଶତଃ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରୁ ଆଜ୍ଞା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଥରେ, ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତଥ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଜ୍ଞା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ କେବେ ଖୋଲିବ, ଆମେ ନୂଆ ଆବେଦନ କେବେ କରିବୁ। ତ ମାଆ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ କେବେ ଖୋଲିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି ବି ତା ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଖୋଲିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଟିକେ ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ଖୋଲିବ। ଜନସେବା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଯେ କେବେ ଖୋଲୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆଜି ନା କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆବେଦନ କରିବେ ତ ସବୁ ଯାକର କିସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ମାଆ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।